voilà ça va qui te quoi hein mo jago wala jaga kitika bale pasal ba na ta mo mi ma fota jaga jalima seru do le buji ka mo ya wa ni no tu so la ka ta mo ko jano yi asa do ke mo ni ta kalama mo ni ko kwa jaga de se wa do ni fida toma ani mo do fida sire te ka jaga do luma be al da jani mo ni ma sa ama kam sa mo yo wa oh ina fege ogon vete oh lo ko do le ke mo ma ko ne so ko do le yela ka war mi mo bro tu la ko jaga ka ta mo lu lo nai ko ti no ba nai ke jaga kiti ka ja اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. alhamdulillah albele ame foli kɛrɛnkɛrɛn ka di mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma groupe ni sanfɛ ka ta sanfɛ fɔ duguma ka ta duguma fɔ sanfɛ ame bɛɛ fo fɛn bɛ groupe ni kɔnɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka di CT membre bɛɛ lajɛlen ma mais sani an bɛ taa n'o foli ye an bɛ foli di an ka père fondateur ma n'o ye Hema Jafar Watara ye k'a ɲini ala fɛ ala k'a mɛn an kɔrɔsi ani kɛnɛ ani lafiya ala k'o di an n'a ma an ka sedu cɛ 12 an ka belebelew k'a ɲini ala fɛ halibele ala ka olu fana mɛn an gɛrɛfɛ halibele o bɛ ka to ka leçon min di an b'a ɲini ala fɛ halibele ala ka muɲu ni sawari di o ma o ka se ka leçon di an ma an ka se ka faamuyali sɔrɔ a kɔ ka tila k'an ka ɲɛmɔgɔ fo Côte d'Ivoire kɔnɔ n'o ye Hema Abdul Hakim Watara ye ka foli kɛrɛkɛrɛ k'a di ale fana ma CGT Côte d'Ivoire a représentant n'o ye an ka belebele ye ka ɲini ala fɛ muɲu ni sabari ala k'o di an n'a ma ora an bɛna min fɔ ivoirien ye ivoirien surtout CGT membre an ka kuma adressé no olu le ma CGT membre maa sɛbɛ bɛɛ kuma ɲɛsini bɛ olu ma m'o ko an bɛ arijinɛ fɛ m'o ko an bɛ baara kɛ ni sariyaw ye k'a fɔ an bɛ tawurata fɛ an bɛ linjila fɛ an bɛ kurana fɛ donc kuma adressé no ka taa olu le kan CGT munafiku ko tɛ dɛ m'o bɛ ka CGT tɔgɔ ta k'a la o yɛrɛ la ka sɔrɔ a kɛwale tɛ o ra a jogo tɛ o ra k'o yɛrɛ kɛ baw ye ka sɔrɔ o biri no suruku le biri no bagolo duguma ka CGT tɔgɔ la o yɛrɛ la et pourtant yɛrɛ de CGT ka ɲataga fɛ kuma kan tɛ olu ma sisi ala y'o le fɔ ka ban ala kɛra o le fɔ mɔgɔ ɲɛna ko ala kɛra ma ko ale mana mɔgɔ o mɔgɔ fili falam tajida min dunihi mutahadan e tɛna mɔgɔ si sɔrɔ ala y'i mɔgɔ mun fili k'aw hakili datugu k'aw gbere k'aw kɛ maa kunnangow ye e tɛna mɔgɔ si sɔrɔ fiyewu tɛ kan da baga sɔrɔ olu la fiyewu donc an ka kuma adressé tɛ olu ma o ra bi an ka kuma bɛna boli mun kan an bɛna kuma jaga kan ivoirien fɛ CGT Côte d'Ivoire a mun bɛ a dugu kɔnɔ ani mun bɛ bugusi kɔnɔna na ani mun sigilen don campement na o ra bɛɛ lajɛlen an y'o le fɔ an na an bɛ fɛn o fɛn kɛ CGT kɔnɔ an b'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni an ka dalilu le wa an b'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn ni tawurata ka sariya le ye wuru bɛna min fɔ kɔfɛ an kan tɛ olu ma donc wuru ka manganci o tɛ se ka san bali a ka pɛrɛ ma fiyewu donc CGT kɔnɔ a b'a avancer ni ala sɔnna ma donc an bɛ min adressé ka ɲɛfɔ olu ye bɛɛ lajɛlen ka a faamuya k'a lɔn an bɛ fɛn fɛn kɛ sariya lo an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a ta ka baara kɛ n'a ye depuis CGT bɛ yen an ko an bɛ tawurata fɛ seku ye o ɲɛfɔ an ye ka tila ka aya d'a ma ko de
ko kul ya ahla kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum ko ya ahlu kitab tigi dingaw ko ati foira fo aw ka son ka tawrata ta ka linjilata ka qur'anata femi jigira kana di awma doge o livre baba sabale be ambolo wa an ko an sinzimbere ole an ko me barake ni o fanali doke amana amma flele femi be akono amole taka barake ne nyole fo na shite kono karmo shite mi bora kata sigi dugura diebe shite bi yoro wo yoro a dugute karmo kemi ba foko karmo ke ya fo ne yana konne ka kala bana bi walma loni bana walma sharami ka nga pratique ala ka dine kondana ka se ka organiser ka nye ka se ka ala ka baraka ka nya ta soro kwa sharia be dira awma ko wa bela jene blando a marche anga baraka nay personnellement fo mo aussi fe panno ka boga ta siga to ka manganchi adona ka boya amena kete ala kala ka tlero mo na vigo tudeo donc enchanté oluma anga kuma adresser no moka nyolo fo anga père fondateur akuma na jagaka ka yira jaga bela jene ka nga nyon soro bobo julaso site re ka yiri sumba fali la yoromina donc karmo abudu akuma naka an karmo izrabu akuma naka anga gispiter no e Abdul Hakim Watara ale da kuma naka an yere fana amuye o ka kalade an fana ka doni faka mali bele abe komi a famyarinti mogo fe kosobe me manyanama be olu ya famu manyanama be olu be barake ni tawrata lijilai hal ne annana alna mabbe olu ka jimisra fe ni alal kote ama barate dogi anga kuma bina adresse kata olu lema ka wakili jigi wurumo be wuruma gachira fezugo sanfe ni sago kuma fora vocal fujira doke ayo olu ye kote oba kuma be fo kata bante dalur denkeleti oda obna dalur midi sharia denkelete preuve denkelete obe boka mifo ko nu ka mifo ko tiente oba yira tielo me anu le te barake nay suna ti kwa tiera be sigi ka fo ko verse mo dira ka yira ko jaga ke nga nyon soro bo gilaso ko galolo walma jaga ke nga nyon soro sezi bara se ku fe ko galolo yaye obe akrida kuma mo fo ko jaga be tara ka fara nyonka ka di doma ko baka ka o ka lugyo o baka ka o ka momiro sana ka boli kasoro sani jaga ka sharia o kana ka yira ko jaga ke nga nyon soro bo gilaso o ka me mo mate olu ka fusano ye depuis o babio ma wolo folo de ko lube olu ka fusani oye olu blano mo mo na ko obe jaga be blala ka dulu mo ka dumde olu ka fusano ye depuis lomna olu yere ma wolo o ba yere ma furu folo mo be kuma nate depuis lomna amalo ko bina dokala fa kere ma lo ama wolo folo kuma de ka fa bina cornalo olu ka fusano ye fo kana se bima donc e ka fusani mo me ka koro ni ka jaga na to ka tayya ya ti ka fusani iba fole ma ko be ka jaga tara ka dum mais mo me ka fsa eni fa ni ka burju bela jini donc e kon ballo sharal na nae suno mo te ci te kono ka foko ale sigino abe mo ka jaga sa ka dum donc anya share chugo na ma baratane mo sona wa alni mo kele le sona ame barakene le père fondateur ka kuma yo chugo ni mo kele ka soro mitle no ka ame barakene ala ka share yo yi ame barakene tawrata yi ame barakene lijila yi ame barakene qur'ana yi ale père fondateur be o fait kateme jama kiama kana munavigulu jama kiama kana o ti barakene ala ka share yo yi ni feme fora on ye ka sebeni yira ana ame barakene o yi donc albile ala ka fam yar dama ame befu donc alhamdulillah ni yaye ame boka kuma bi ka jaga ka hayodi an kuma na jaga ka kateme ka ayira ma kundamo be no ba fe ka ma o tromper ka jaga mene ka ke o sago yi an kuma na o yesera ka mo nu wele Hein? Mais dalumi mbia ala ne
Et quoi ma blague na quoi ansi tu sais comment on appelle ka do fara kan ka blague non am fana dunya ba la ni jawar le bankro ni am mena le ka blague di hein ma fam e kuma na min kan fana e ma fogo dina la sila ah donc fo ni ya fo anye mhm aha mhm 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 atigara bi quoi ah ne le la bi ah mun fan ke yu ne mun afiya ke ne be son kuma ta fo ile tuna kran waje ni ba fa ka egeto ebe mi fora kata ne o ah ni ba fa ka jaga ko kelen le kene peut-être il ta soro kera ka preuve nu soro mo kama ima mo lore ni me ni tenne ko ibna munafiki le vote ni direct ne kebe dibila fola non ibe dibila fola mhm mhm ale nga fo fo ile ni le ka nya fo anyege nko fo ni le ka nya fo ni sun ne ma le lore après il est codi maintenant sisan il est codi parce que anga doke kuma na santé piga ta wala fega na se erna te anga doke ala il codi antem ka ban fana lawo e be ko se ga do kuma ko ron la il est codi fana hein tramoje ngo tramoje anga doke kuma na depuis ka ta telefone kana le la na ambule la il est codi mimbe iba fo samba me ngo ama Arabi amina amina rabi ah mhm mhm ah aha mhm aha naam mais il est femme voilà bangale be kuma nan le o be ni mo wore kan le il est jon ah et toko chef
voilà mais ken ko preuve ba le ko vocal ba bron esi bamba fana lara la ken hakika ka foko nele ka vocal di kema na ya sura bise ko shiria joan ala ken no kramoje parce que kana wele ne be kuma ko ni la ma anga mo ko no wele fa parce que anti yoro kelena an sakera ni yon chabtara jule tantana ne nan ta mo ko no wele ka tasoro ne konte vocal nu diko kalama aka balo ko alen ne kele balo parce que vocal nu alba for ko dira kemani ne to shi kalama maintenant na konte ka ne wele ka to ka kuma fofo ka natini ah da ko segi asi amta kana hein no dia ndin noje abama kuma nan mo ko shama ya amfa yam ne ne ga lo kuma nan mi ali anta imam ko gollo mi ala tara warum blaka diamani ko olo aka kuma kilin fo ali esi net mena ay ka lo ko min temara len imam jewa ana aruna fana ke kuma nu do temara ana aruna ke fana esi net ga lo ko min temara j'ai dit Kramoje ante mereka ba kuma nu bela ko ne ko ngo mimba le fa ba fomba me aba fa ka min fona ba fomba me ngo kuma na anga doka folla parce ante mera chama na tlefe o anga mi ale ba fa ka min fosa ne ba fa ngo ba le fomba me mais amo yoro mi bo frani ba mo fo hein aga dalu mi dama ko shaidu do we war mina ka takato ka bonlo nai iga mege ako shaidu do bo war mina ka tato e jaga war mina ka tato ka uta villa ujo nai iga menage ayo dalu dama ko ami joni jaga ko ni fola ko donc ko angana famna jaga ndla ka taka fola ko ami jona ale na jaga ko sharia ni foy iga menage anu ko anka me ijo kanyin ngeno mena anu kwa mangobo anka me mena anka me ni wona na wele like je ka ko na ko be ga yaga kanga du bobo gira so mwalim fe anga anya jaga ndla ka tayno iba kala make donc mena anga jaga ndla ka tani sisa le kana ko na wuri ko abinana ko ame transport blaga dama donc anga transport farayon kan war bena wa flan ki menan ma anga war bla ko amna bla dama iba menage allo anga war fa ko amna bla dama wolo anta imam le tarani war ni ko alimeta war bla dama alika wole direct telephone na ko am fa ka war bla na fe mais war soranu fe wa flan ki menan li iba menage imam ka welete ako wa fen kemenan tisika ale la seyang imam kon ko way ko ale so rambur imam yemi fonere ka me atlu adare iba meke mena imam yemi fon ne yana fana imam ko ay ka ale yin gaw ko me ko anti me kuma na jaga ko non ko ni jaga war mbe ni ko abisaka do boro la ka fara ka blaka dale ma no abina seka na dina baraka ko ni dina baraka ko jaga be taka dina barale ke ko am suka do woro la kabla kadale ma abina na dina baraka eben famna ke o kuma tamana imam ke o kuma tamana alin aruna ke o kuma tamana alin nera ke mena ko ko ibina na ta professoro ibi tlanka na ko ibina wol ko ma ayine wol ka ko amna gele ku bekke ne kun ha iba famna ke ale don ne ba fura ngo ko bon an min beke kuma na ne kon fe min ba fe direct avec ka fona ba fo kan san ne ba mera parce que le fait c'est les appels sabana ne ma kerati hein wala c'est du ken si wuli min temera ale c'est du ken net ta data ale net ka fi fo ale ngono
Agramoje. Hein? Ma femme. Voilà. Maintenant, ama bama ka numéro tani buru. Ama bama ka numéro mla ne buru de. Voilà, ala ya fo bible kono mais ala ma fo bible kono ko jaga fana ka kanka lasse yoro mi ale ta kelma baba bu fo wa. Ala mo fo bible kono. Ah oui, ay yoro bay mais kelma ni ra ju organiser la yoro jumale la mbi nga noy. Igana yer ko gay ibin jabi gay kelma ni ju organiser la yoro jumale ay dam na yoro jumale atiti da boro yoro jumale ibin jabu no rey. Atitiri adam na yoro juma adam na rom nani don an kan an gata yoro la fulaka sorgana ibna to ka ni haya ni foye bilu gono. Ne kinyi nga fana haya mi ne njabin we ke. Oui oui. Bon, ega tene fu ka nyi ngere on. Ana akim le biyon koron no. Hein? Ana akim le biyon koroge. Alu bebi. Akim be kumasi. Alu be mi ko ajame. Alu be ajame kono le. Mais abebi jena yor kelinge. Ati jena yor kelina. D'accord. Comment une femme là ça? Il y a mec. Comment une femme là? Depuis un million on fait nettement yoron les femmes fano. Ne pensera quoi an akim le baraka yon fait yoro kelina groupe kelin kono quoi. Hein? Ati tagra akim tayron naga seli. Hein? Sinon c'est de monsieur Dobe à lui rafait. Nga ita kuman be fam. Sega si ne fene o. Hein? Allô? Ne fene mimba fene aba fomba men parce que ne kon fene ale be kuma munu be foforo kana depuis le fa abu aga wala ba ka kuma foforo kana abala kon tigele la ko abi ki ko ne ka chendo ye me kwala ka chende me ko chende ka fo ale ne ya fo ina ko chen ni ko ni chen yi ka fo ye se jete den ko ni ka mani chen ye fo ba chile abi chile hale ne ati ko la chokoto chen be fo le abu fo mais est-ce que ayine yinge ne kunkunga ni ase ka ne yinge no prevenu ya amane yinge o ayine wule don gashinga do ko le la ka to ka fufu kata amane yinge shergen nana ay wule ka yira wura ko blakoro ni ko e kuma mi fo ko aya fole ko asebeni lo ko ala ya foti ka fo ko ala ya fo bible kono me we aya mi di anti olo me nyolo fongo ale mamu kanda kaba ma shite mi se ko fili wa ale mo mi fana fili kaba mo shite mi se ko fana kanda wa mami fana be na ala ka chenye kaba ai halni ka elni mane ka planti ke chogo chogo se akoro donc blakoro nu we sera ka anga mo nu wele mo sigi me bloquer marala wo yo wele ko pourquoi au lieu kuma mi ke nu e ko pourquoi o ko sigira ka vocal nu dine ma konne kuma na oka iye mi fo le dirane ma ne be nga vocal mi kera ne be nga kuma mi ke ka nyashi mogoma ni fon yoro ka di iye nga vocal ta beta jouer si ma ke nga daluru be mbolo me kuma nai e beta jouer ni ole ke e be bo ka daluru wele di mi ka gbulinde ta ka yira e ka mi fo ote a seven beta donc ame tien le fo ame tibu quoi mais kata lote ne tumalo adona kaboya walma eye ka nga vocal di ona na sigi ka nga musone ni ahi ele me ka musoko ko bai sono o kuma ti onofe
donc a essayé ko be mo nu wele o essayé ko be mo nu wele ka kuma o fe ka ke comme dalur do le be olu bolo ka yira mo nu ke nga jagani blay ka takadi olu mo ka wajulo organiser ni le fo anan ko no ya sebeni euro korna luwa tawrata luwa linjila luwa ka foko ni ay jagabo ka farnyo ka bata ka wajulo organiser nay ni mo tra wajulo ke afa aya blaka dama bad abat report ka ta wajulo ke afa na sebeni beti ofe na sebeni be afa euro aka na daluri anu be fuma fe fo amana na daluri ora we sera ko be mo nu wele ko tromper ale vocal nu be fana nyongo soro ne fe ya ale ni ale nyinge ale tara de mo lira mi ko ale be brevu nu lo mi ko ale be brevu lo ko sharab dalurba ale bolo ale be kuma na mi ka jaga ka to e ka blaka diulu ma ko aya do be ale bolo ale be na mi di oma o jora ka nyinge ke son di ama se ko jabi aya ke yele ka kuma ni ba o vocal fana ba mbole ya donc ka yira ne yo le fongwa nu be kuma ame dalur midi ame aya modi etede elemi sayra ko be mo nu wele ka fo ibe okun yelema ibe o tromper ka ke isako ele tede mo mi ikala o tede o fa ke re fana te pisi ala ka kuma kalo amafo donc iti se ka guri eti se ka guri ka karmo se ka guri wa me verse nu di ima ikata yira iga karmo kera ko ala be mo le fora ya ala ka kuma la nyine muye abe mo le fora iballo o la ika karmo ke mi ba kan katoka illa suka ibla ika jagamne kabla ikono walima ika mo arnake kana ni jagaye aka seka ke amakoyi olole iballo kwati cheka wa masulenga ke cheka wa abe ananigara wa ti fu ilo ma fu ati français lo de mais ala ka sharia formiyar le tara polo pisi alna kala chugo ma baraka nyini allo ni tara doki mo nyafo inyana ako blakilla we sera ka ke komi obina ala ka sharia le wuri ko yere kan ni sako blay ko pourquoi yakete adona ka boya o ko lu dogo yakabo ne de mo dogo yo ne ma dogo wele ne kuma na ajugo leka wa ame kuma mo jogo leka na bere jogo me ba ye ko i dogara ni fran ye dogara le fran ti ko ke donc abetale donc bela jene ka hakili to ora ame kuma ni anga sharia ole me kuma shete mo nyana mo le fe me kuma shete mo le fe mo baka ka ala ka sharia mo ba fe ka tu ala ka sharia ko donc anga kuma adresse no uleka donc amana do suratu tasniyati asota aninani kafle a aya muga anisfla ale mo le fo orala silameu shete mo tawrata tigiu lijila tigiu qur'ana tigiu ala kambe ole made ala ko ta ashira tu shiru ko aw katana akatana nyoya ko le mo so le jar ika aw kasene ma fen pelengele bela jeni e fen o fen tige kabo aka furula ale zi fen mo yakuruju no bora men hakili aw ka furu konna sanatan bi sanatin doke ay fen fe soro ika furu konna ikere senekalay ika samiye bana iye shima misoro ajaga ika fara nyongoka ika tana nyongona ale ele mi magazin firlay ika fireke tono misora ibolo ika awar fara nyongoka atana ni konodo tana ika otana nyongoya donc ala bakuma noka wata akulu amama rabbi ilahika donc abidumu ale ala nyafe omi yeti ala talaye fi makenin ko abeke yoro la allazi yirami yaktaruhu ale yirami kerekere li yuhilla ismuhu fihi ale ala talaka togo dagane be yoro na be foy usira hitotika ika blo kastana ekana naye wakamuruka anika kumuyiri katana ekana naye wajetika anika turu yiri katana ekana naye wa abukar bakarika anika mishika denye folo ala kalema ko bara ni ya soro ko katami ikatane alafe ala kasotara wa gana mika anika sago kat denye folo o ala mako be ofanana akondo tana ibodi ma denye folo ala mako bara kondo tana fana ibodi abeta ala kaso litata ala mamo so akalo antata ki raba ilahaka akalo ke besra ala nyekolo ayami lokene bela jenna diki be ni le ke ibe ni le bo folo kalo mo fongo le fomo na akabla killa ko jagani ti otai jagani ala tali donc jagay ala tali de atiji mo mati akadum mo ba fe ka or arnake ka jagamene kana dum ko karawulu ka karamuke nyinige karamuke ko atibe akabla kata akabla yafe karamuke yo fo ay dalul ma di awma karamuke yo fo ay pro ma di awma
ko shedu dole be o be ka to ka jaga ni dumu o jaga ni mene ka to ka village ka to ka momuru sanai abi bo abi shedu kele yira ana shedu mi ka jaga ke ka momuru sa walima shedu mi ka jaga ke ka village nai abi bo abi kele yira ko anga nele anga jaga dama ayata ka village doki mais amma ko be mo la mu ma ko mu be se ka jaga bo mais mu ti jaga bo anga kuma to lukande doki ko walakin mo ko son sabu iza tola aika aleka toriku ko ni ayaso alu sigini be yoromina ko var jamana be alu mu be jamana ko kan Libéria frontière la bileke katay Nigeria frontière la Mali frontière la alu mu be Burkina frontière la katay ko jaga ko na yasoro jaga nga nyongo soro yoromina yoromi krekereno ni ayasoro ko ni ka jaga bo ika bla o yorole mi ka diye ka bo ka bla ifei ika dumu walima mogomu be ele gerefe ika bo kabla orole ika ke isakoi mukoso ala na foko walankinga iza tola aleka toriku ko na yasoro ele bi yoromina ikimi sigidamina ibi dugumina na yasoro ko yoroni ka jam ka bo elema hata furutu la takidiru anta amilahu ko ele tina se fifiu kase ka tarike ika jaga nado izake na baida aleka ko yoroni kenno ko aleka jam ka bo elema almakani yorojmelo yoromi kenno alezi yoromi yaktaruhu rabu ilahuka ti alo tele yoromi kerekere doki bela jeneba kalama yiri suye kelele yiri kone yiri jukelele be yiri la ma be yiri boro boka ta fan bela jeni chite yoroli chite bazi bilbil bay kelele anga perfonateur fey wa abi anga perfonateur fey fe bela jeni be boyle ka am bela jeni servi ni ko na chite kono fe kenga ke ala dele fe kenga ke bara fe kenga ke anga fe ke kaseka ala soro sharia me kenga pratique a bela jeni be boyle hala me kalamatu la ilaha illallah me foti karmo mu be kuma na o kunfe mu be kuma na o kunfe o be kelma fe be foni o jole sera ka kelma wala fi ayre ka bo alon be jona perfondateur le be kelma bo ale be ala ka drobu bo ala ba wayudi ale ma ala ba loniji ale le ka ale ba botisa ka bla amas ambe bata ka ala wolene wa ame ala soro ya famya wa afen bela jene be ale le bolo fen bela ifo be organisation kono ka bara ka ala soro ka saraka bo ka ala wele ka siga dogo wuri ka bo anka sa konnana fove konnana a saraka bela afen bela jeno bo perfonateur fe sharia konnana aba fo fana ka prevu di oma ni dego nana abi ala wele di aye nele ke walsa ala ka siga toro ni wuri toro me be jamana kuna akasika wuri ka bo o kuna toro me be gbela me be mo ka gbela ka sika obla aya no mokoso ni perfonateur bora ka obla ka jensen fa be abata ka wuri munata fo ko ati boy ko seyi do be alu yere fana fe ko walma alu sigime yoromna ko abeseka aka barake ayre muna bota atiji yaka kelma do bo walma ay mo yere awye mi be seka fo ko alem seka ko kri ayre ka ke doki ala ko aka ke yoro la ale ala ka yoro mi kere ko na ya soro ya sani ala ba fora mu nyana ko na ya soro yoro ne kaja awma ko na ya soro aka ja awma ko aw ka fle ni yoro ni ka ja awma jaga ke ngata yoro mina ale ala ka yoro mi kere ko na ya soro ayoro to gora ni ka ja awma aka ja aluma ko sobe arse ka aka jaga nyu katai me olu sigine bi yoro mina ala bu kuma na mu feo olu be duguma ko lo mi ko kan ne be o nyinge alu mu be kuma na ko alu sigine bi yoro mina ko alu ka jaga ta bubo ko jaga ti seka ko yabe yoro mina ko arse ka jaga blakata ka aka yasuma do to agrefe ko ngabe ora ka yaflato to agrefe ko ngabe ora ka de seba to agrefe ko ngabe ora ala kanti oma sigalu ila gala toli wa ala kanti oma alu seka jaga lebo ya famia alu yirabe baramina sene bita sika kuma chama ke aduna ka boya ka kuma muni be ke kataba korda haya denkele amasro ida tawarta haya denkele ati ida linjila haya denkele ati ida ka kete don la to kuma dron ni asigine bisinga lo ne naluma bilibili yereli me kuma kati uluma me ala kadanga abeji awka pisi abaye abafe ka mogol fili ma abela la to le soro ka fili me fe on fait ale mohamed zukun kanda ni ala ka sharia ye ni shete ka durai ni tawarta ka kandai ni linjila ka kandai ni qur'ana ka kandai arse ko olu de turu ko fili de doki abetale ma kuna ngo olu ka na chogolede ala ba fora mu nyana ko na ya soro yoro ni ka ja o mawo ne be o nyinige yala ya sumade to ti olu fewa de se bagato ti olu fewa filato ti olu ka dugura wa
mo ti to luka dugura mi desera wa mo mena ala yo kuma fo ala ma fo ama fo awye ko aw kana ni jagaye mo le bina dumu aluka abisika jonle yira bobo julaso ko akafsani ni ne le bakoba aw ka jagara kadum mo fen he bobo julaso fen on fe be ashedu ti tan fla ka fara shegu ka de mayaka o be kafsani aw ka buruju be ya famya o be kafsani aw ye alumu kuma na ka jagada ta ko na ka jagada o bina dum jonle be min bina aw ka jagadum lati ak anga fara ama fara aye ivarion anga jaga kafo kabla ka kafo yoro kele ka wal sara se ka tabugo donc anga jaga tai anda anga jaga blakata abora kadoya amana anga jaga blakadi obadumu au jumali bi ko au kafusa ne anga gi spirituel no hema Abdul Hakim Watare akafusa ne yoro kele jumella depuis jaga ma kuma se ka fara nyongo ka alu ya damu fenila aya dani muye wa ay mule soro amasoro mu fele be aboloni atabolo wa abe mule loni atalo abe se ga mu fo ne atafo ale be se ga fenfo at se ga mifo fembe ale le bol ati obolo donc ale jonete mo ka jaaka ka dubu wane mi yere fana be kuma na te o kele de donc aya blakilla ala ka sharalo anana chugo mena anu ba baratanli na dara an yere ba fe mo le ka ala be kuma na mo le fe mu be se ka jagabo mais le mi yere sigini be hali dromete reta soro ire jaga yere bo farra nyongo kanga kesa obo ka o deme alo mo be aka magazin be bira ita zero blane be akun mineta kono jaga be farra nyongo kan le o na sira ka fo nyongo na ameta kambo o ma obe jaga blaka na ameke ka o deme aka siga aka barake misiki desele ba kan ya famia sinon ita zero blakun le mineka do ara meni ya bla mineta kono donc ibra bena sigbe ibna sharale fo mo ko do le ba kan ga to ga fendum atundi ire kun kabo donc kuma kanti ima ora ala ka famiyar dama amu be fe ka fo ko abina mo no yelema ni aka dae ka dalurle ko dalurle be abolo ka di oma dalu den keleti obolo ala be kuma na ofe hakle tugo ala ba fo ko na so yoro ka ja oma jaga me be abolo shimale ba abolo mishule ba abolo sagole ba abolo ma out se ka nyu ka tane fo bobo aba ke tugo di ko liyaji ala ismuhu fihi ali ala talaka to blani be yoro mina ya famya donge ay sera ka anga balama ke wele ko yallo ko ke ka kuma mi fo aye petini ka kuma mi fo aye ko ka jaga ne te ka jaga blaka di olumo olu kata wajulu ke ko yalla aya mi fo ne ko chitewa ka ise ko ale bina biulu aya do le fo aye are ma biulu aya fo ay kan kirkar do le fo te nyaara timina amma aya fo ama fo abin sura na baraka doya ayo fo ke ko yalla ala ma fo biulu kono wa tiafana ya nyin yo comme ala ma fo kwa ngatane yoro la ko ale ala utala ka togo be fo ka cha yoro minangwa ako kema ko yalla ala ka togo ti fo olu ka yoro la wa ala ya ataya ni comme ala ka togo bora mile kana se oluma ni olu fo ngo yiri fo ete ni jutara jube yiri bera ma abe brazil bobo chete ju sigini be bobo abe ka brazil bo fambe abe ka bolo boga jense fambe mais ni boro mi karaka bo yiri jura peu kanya ayerla ka ye ale re buena ale ka flabur ka tia ale ka bormeso ka tia ka ta yere walu ka bo yiri jura dro be ko ta ju farra wale yiri beja wa o kana sigara de o beja o kana sigara de amma ko bisa wa o kana sigara fe o tita roshi ayre be ayere nyinna sisa avec ka profiter mogole fe mogole ka soro ka do o tema mogole ka soro ka kuma ni o ye wasa ka se ka lamemme o tanti ambolo tugo ame kuma le muti ka famya ame kuma na ka shara le nyafo oluye olu ka se ka famya aka no lu trompe ka bla ala kota dora doge o ya nyinga ko yala ala ka togo sindira mile kana se olu maya olu ira be ibelera mi ira fora e ka muziri kono ibe drobo mi fora ni e ko karmo mi be ibolo ke ya nyinga ko jaga se ka toy a nyinga ko depuis a wolola a dora kala na fitini fo kana koro fo kana sigi ko ele signi ba koro ko abe drobo fora abe kelama fora ni a nyinga ko asira ka kele jumale kalloni jigira kuna asira ka bo asira ka drobo jumale fo ko mo se ka ala wole ni asira ka drobo jumale afu jumale far nyonga ka la ilaha illallah ko mo se ka fo mi donc kelma be bo shekul le fe kana en fait doge isabu yubariku karabu ko ala ben kerele mukoso ale ka se ka duga ke awye ilaha ka omi etik ala talay donc ni yo chogolo na ya so oyoran ka jema do fabi oho bi fidotin ko ka fire ni wargay wasura bi fidotin donc wargbe mi fleni ko ka wargbe ni mene fi yadika ikam itige kana de poshira ya fomya kana de poshira kana nyame kana fola ko ka warni mene itige
wa zihaba ikatana ye illa makani fo katane fo yoro la yoro mi kerekerla mais abe fora mu ye mu ka ngatani jaga ye a fora mu yo ka fara nyonka o ka yoro na yatima do bo fe dese bagato bo fe filato bo fe ni sere ni ka jaga ye a présenter yatima de do ba mbolo ya dese bagato do ba mbolo ya amma ko be jagara ka o deme ya fam ya donc ni mo be baraka da jagara ni ya fo olu nyana mi ka kanai obo di ma ibn odi ama ama ko ma be fara nyonka be dum olu ba tara ko ka dumini ka o tara ka dibo ka yatima do dro ma depuis o ka jara fara nyonka yatima do be tara o be dumini kera mais akel nga nyongo sore alu mu kumante alu dumele be ka foko de se bagato be se ka talo o kuna jole be o lo mu ba abolo jombe allo yoro dumele sigimbe ofe ni yatima de talo ko nu ye moye ne ke ngata obene deme o lonti ora yatima do be nyongo sore per fana terse de se bagato be nyongo sore sheku fe filato be nyongo sore sheku fe alu mu be kumana ko yatima do ba gere fe be o gere fe yatima de dumele sore ka talo o kuna kwa en deme ne jagai jombe o lo ate o yere kun ayere ba nyina kadumu jombe ta ofe ka olu deme bebe nyon sur persona ter le fay mais aka jaga be sey abedi yatima do ma ni yatima do be o bolo walma ni ko be o bolo mo be abolo de sebe mika na ka wele ka be ko se ka di o ma abati deme o kuma be fora o nyana ali bila be ka yere ke la la to yi abe ka yere ke daji soro yi ala ne atume balo jaga le ka comme atume balo jaga ka mais anana yeti sa aka balo se ka bo orala abaka bo sara jagaka ana ya ka bo sara se ka boy abaka fembele jene ke jagaka ana na yi awti se ka nyi akonna na jaga nga nyo soro wolo ayere mana kasi ko anta tita ni jaga kuma sira kata alumba foro ka jaga ta na ka jaga tarapeu bi kote ala karmo nu ali jismo de ka sanga mere o mbaraza o munyalo sirima nyalo ka bara iti barale mo ke kala kallo e relation mi fana e ko dabi fe ka nyafo ifana mo baraka nyini bina mo soro kadum mais c'était mo nyana mo arse ko lu détourner ko ka jaga soro ka dum de kala ko ma ko ka jaga ni firi ka ne ibor la katana yor la aya yor mi kere ya kitaro ho rabu ilahu ka ti alo tele yor mi kere abetayini donc jaga beta o ro kelen la mais yor jumele kere no c'était kono yor jumele kere no ni jake ngate ala tlara ko be bo ka fo nyona mu be sigira ko ne ka yoro anu be yorom nani c'était be mezile ba ambolo ko abora kadoya manam na nabi isa nuka tlira donc temple tu machaya église tu machaya wole yake donc jaga tore olu wala ko luka jaga betu menyo soro yoroni kele meti sa am yoromna chete mezuru tiara fin dura ka boya wole kama jaga sekata e la to le ti foi kala ma folo takala ke folo tuma ki eleka tuma be mika tuma be mu feni mu kala no prevu medu le mambe e makala fole ma do kala kono folo nyanyine e ka kala ke ibe kuma ti iga karmo kefe ale ka kuma pisiga le tuga aya kelengele di mais ile mi be kuma kunfe daluti ibolo ayati ibolo ka di kuma ka ti ile mafolo donc amina ofonyana ko ikallo ile tigini be yoromina ko ika yoromi kere na ya soro iya kene shete ka je ibe ka shete ka yiriboro dole mais kuma ti o ka anyira makoti o ka jagara ya famia fo fembe chama yo ka jaga ta kata ko lu trabla bobo o ye jaga ni ko sigi ka dioma eta na ka jaga ni au mason ka fo shiku mi fo ka beni ala ka sharia ko ile te je olema fo ile be reka ni sago leke an ni ka jaga kere milliard le katane atimne ka do nga jaga chama anta mne de ibi ta ka pesigi le ko segi be ibolo ko ile re ka ko fundi ire tawarta loni be ira lingila loni be ira korna loni be ira donc ile te somo ka fo tama tuni ko karmo ti ilera dege be toni ka ko yire ya fom ya donc amma ko ti be fana ka jagara alum fara ko ga jasa ta barka duya aya damne ka fle ko abitane ka fle na be min na ti min abso ka lo aya da ga yatima do me akana blakilla ko abna na boka sigin la gala to ko moy ka fo abna na mogole ke ka fo abna na do mogo hakili ni nyoche warsa o ka fle ko ma mi forani boy be ka privilege privuti order mais yoro mi ala ko yoro jumele kere no abino yoro le nyafo o yersa aka se ka famuya ka loko yoro mi kere no wa abebe bubo jula so le ma abela jene be boy ala fe mi fo mu fo tawarta ko nana abela jene be abebe boy le fana iso na ma so wa be boy ni alhamdulillah donc amna dora ka fle ala mu le fo na ndura suratul nahumiya ko nana asota a aya bisaba anishika amna wuro warra ura kajira aura ala be mi fora sharia konnana ala yoro mi kere amina o yoro le nyafo oyi
aka loko ame kuma mi fo aw nyana ko jaga ka nyongo soro bubo dalur le dir ara ka verse o bedi ni le mi ko on abese ka to ifei ibina ni ire ka dalur ye ka yira ko ni le ya yira ko abese ka to ne yire boli me dalur fo ti chete signe be yoro la nyo le fo anan ko chete yiri ju chete ju re fontira yoro mina bela jene be o kalama we bubo jula soyi ala ya lonu di anga per fondateur ma fo be ke chete kono abele jene nyamaria be bo ale le fe ale ba nyamaria di ka tla ka ayo di ka tla ka verse bedi ka sebeni yira ka jenze kata chete mamuru bela jene be tugo ko ka dalu ka ta ka barake chete yirboro be o be barake no yi donc o yiri juni ala kambe jaga ma ko jaga ka nyongo so o yiri juni la pesi ala ka fen bela jene be donc na ndro so na o mi akon na ala kuma na o roka ay mo le fo o yorona ora ala mo be kuma na akunfe ala mo be kuma na ko anga jaga tita abora ka doya kasuro mo ga ma fo aw ye ko ama ko be aw ka jagara mo ma fo ko ka jaga kata mais mo ko olu ka jaga beta ayo lu to o ko ka jaga blakata pesi go ba kera ka beni shariali a seben ne yiro lo kama ba kera a dalur de dira mo le kama ba kera o dum ba kera ne dalur mi alu ba fo abda ta kuma mugu baba dron ka kuma mugu dron fo adara te ka ke ko o kana wole ke dalur dum te o bolo ka di oma yala absila ta mo kisiwa doki mo shi sigini tiya ko mi ma ko be o ka jagara ka dum perfondate te aka jaga fe shedu fo e fande bubo ni ya me ko ne ka jagara ta ka ta di mo ma ika jaga mo mo be bubo jula so ika busana doli mo fe o fe be o bele jene ka busani ile de pira ile rama lo folo ke be ke fe depuis rama ko folo ika buru jube o ka busani e ka fusani fire menene ko ga jaga ta ko lu be jaga tara ka to ka bolo o be jaga tara ka to ka mo fe kene mi o be mule kere nay sana wa ka jaga fara nyo ko ya soro fembe ulubulu sana ka jaga fara nyo ko ya soro be dumuni kero dumuni ke to kai atai o ka balo to kai atai o fere bo to kai atai o ka bol fe kai atai o be mo kana ka jaga ala ka sharia le koko jaga ka tai wani jaga bo ka ba ka fe ka jaga bo ka di alama ibadir alalema ni ye ka jaga bo ka ba sharia ya dira jaga ngata ron ni ka jaga tare ka ba iya bo alale kama itateo jaga ti itaide ne ka jaga tita ne be nga jaga do de mena keteni o ye tale amma ko be mura mu ko blu bena ala ka jaga di amma fo mo kata ka jaga dire mais ale kono do tana mi fo ika loko jaga nga bo kono do tana jon le fo yi permanent lo yirela jaga ka di yatima doma de se bagato ma filato ma jon yo fo yi permanent li o fana fo yana fa o permanent kele le ko ka yire sur ale fei katla ka aprevu bedi ni ma ko bar yatima do be igrefe wellike jaga be israel ka barake ne aka ke ordu konana mais o yoro ni fana kwa ga ta yor la walsa ale ala ka se ka duga awye aka baro ka se ka nyata ka soro aka abe fo me nyina ale ala fe aka se ka nyata ka soro ofe aka war ka sanya na ya do fo pe na ka se ka barake aka se ka nyata ka soro aka magazon ka se ka fa abe war jaga bora magazin na folo muna aka se ka nyata ka soro o bolo abe ta ro jmella kwa ga ta yor la yor me kere no me yor jmella kere no amuno yor le fo awye tsa ako wa yakunu kahnu o yor ni rawo ko kedu le be orola kedu le ken be orola ibn haruna mi ye haruna kadoyi mun note ye sabde kater ka nyamo bay ma lawin ka fara lawina ka hina tmanamna yu sharu lawina tmanamna lawina olu be jaga ka fura nyoka ya famya lawina tmanamna odora jaga be o ka sen sigi me yoro o ka mo be yoro fombe ko olu e ala mo ni lawina o to be fara nyoka kata lo okuda jaga ke nga kafo nyoka ametana imi obetatmana o jaga kafo nyoka no la wino ye wayasu adu la wino donc la wino olu be yele ni jaga ni ye usira donc tana mi flene al ashir olu be tana ni di tana katana ko lu yere ba bokadi ni jaga dira oma o tara jaga kafo nyoka mo jaga kafo nyoka ka di oma o yere katana obo fana bo olu yere katana o ba bokadi donc mo kleta bode ka foko anu lawi no e jaga be dira on lema donc anu se ka jaga botugune otede anu be jaga ka foro nyonka e be jaga ka fo nyonka me e be ire ta faraka hayde se bagato ne jaga dama ayre be jaga bo donc kuma be fora ole kama mais o ba ka fo nyonka lawi no ba ka fo nyonka ila beti ilahina katane oti alotala kasora ila al makadi katana ye magaza ko na fo asokonyana ila beti kazinatin no ye magazaka sokononya donc jaga ne beta o yorola
abita ale Allah tala ka magasin konnana yoro mi kere akenga nyongo sorai yoro mi kere abaka ko beke magasin jumele kolo ko li ana bani Israila ngame kalo ko Yakuba kadeo wa bani Lawin ani Lawin o kadeo ya tuna ko lule bena be rafi atin kamwa donc lule bena kana kaforike o bena o ka jaga ni kortare ke kafor fen no e jaga nuyi wal kamur ano ka kumnu yiru wa jaiti anen limuru ano ka turu yiru ila al makadi dogo betana ye mangazalila sokunyana wa honaka orana aniyatan kudusi ya famya ko menesanmo kenbe oronne kaba ko kuma lenile menesanmo kenbe yoromina ya famya fe bela genet ka sanu yoromina kedumu swazira isikare gere ka kedumu yala ka sawdi katermu yala kabla olu be kesobuye site konone ala delfon fenana asaraka boto olu le bajira alara olu mata okunfew ama ko mo sigira le kayira ele le bena keniye ele bena kanga sawdi katere walma ele be kanga kadude ala le delila ala yo yira abe no le bla aw nyafe naka ala delne koko e no bla nyafe ka ala weleke ale kacha ala fe ale ala na ka jurumube mais alu mo be sigira ko yorobe en fait anga yoro sigine be ya fe donc anga jawar tai yatimado o ya do ya ka boya alu la to le de ala ko ka yatimade son ko aw ka na fakati bokadi yatimado ama faka jaga bokadi olumo jaga be ta fara nyonka yatimado ba dumo dese bagato ba dumo filato ba dumo lawinu ba dumo fe bela gene ba dumo mais fo akateme ala ko akata yoro na bita nyon sorele yatimade mo be na aw fe donc alu be ala tal takadi alu irete dobo atara kadi mais ala ma ko be ala ka jaga la kata mais ama ko ti mo tara donc ala ba kuma na oleka donc ko wala ka hanatu ko wa kaidu le be orola saudi katero ko saudi katero le be orola ya famya saudi katero le ken be orola al kadimuna donc mo ye nyabla bogo ye donc olu saudi katero le be mo bla ne be o nyafe ale mu yira awra aka olu bla aka ko nyafe olu saudi katero ko ni be olu nyina obe sorei wa olu be soro jole fe jole be ga bo saudi katero be ne fe nga ala le deli ala ya jira na karma sana blanga ko nyafe aka nga be ko faka ka ala wele ala na nga jurumube wa olu ti roshi obe shetele obe bubu jula so ya famya me komi odina se ga bo ka to na ko ke dugse bela jenna yirboro chara me yirbo chani o sigi o ya sigi koma alu ka chaya abi siga sigi aba ka baro ka be mo yala ka bla anya fe mi be to ka ke me aka bla ki la ko siezi bilibili ba yerebe aka bla ki la ko siezi ba yerebe orale dege o yero fana yero maye wal bawabuna animu ye jobo ye dara mu be jo dara chete mo kabako le ni ne mi fo aw nyana oli ye mo modele jumo yi mu yere jonno chete ka bodara chete ka prevu be yoro chete ba fe ka nyang mu yoro chete ba fe ka ko ke yoro donc mu be wuri ni akenga kin yoro sharia kenga fo yoro mu be wuri ka asberso yala ka sharia odi ka mo blasra ka bele jenen labe ka yira ara aya do ta ala koti no ya anga shedu che tan flying ko obemele holu fana da fan be orole ya famya wal mukanuna ani kaidu babaw drobo tigo kelma folaw abe wurdiri mu ke aka jumana ne bole fanan ko jumalo abe siga be zikuru mu ke walma 11h30 abe kelma mi fo abe duga mi kala duga ni borami ay duga ni bomi abe kelma mu fo ay kelma nu tami kelma nu betra perverateur fe wa ke dunya mo obe perverateur fe abo kalama kelma drobu fe medan bo dongri la law shede ka kelma be bo fan wofa abele jeno bo mile abo bo bole wa ala ko jaga ka nyongo soro o yoro ni rei aka ke du babo be yoro mina wa aka drobo be bo yoro mina aka so de katero be yoro mina ko jaga ni ka nyongo soro ni na ti ka fo ko ele ka mezirila alu ka yoro ya simado be filato be me ala ya fo mu yo ka firi katana otu mi yoro mina de bela bagato tewa de se bagato tu tewa ya simade tu tewa wala mo lutu mi yoro mina otu tiseliwa balmake eta prevu nu fle nati na bara ayatui memo ko ba bara akana ta o trompe ka o ka jaga mene kadum doki ala ka afamiyar di oma ko
wala tadriku beta ilahina doki tigi Allah tala ka so ko ati to langolo de walsa ale ala ka bo kana to langolo sede ka seziba akara to langolo yatimado kana sei ka dese balola filato kana sei ka dese balola dese bagato kana sei ka dese balura mais alu mo sigini be ya sei yatimado ba fa ya alu duma le se ka foko yatimado benne yorolo o muto ka talo ne kuna ko ayene deme ko me nya lo alu be abi yatimado deme atalu ire kun ka dumu we kuma de kana foko abi yatimado deme an kati alu ka jagama mais aba fa ka mo arnake ka yira ko adona ka boya ko afora ko jaga ka to fei ko yala o kuma me fo onyana ko ma ayadi ma ayadi malayadi ayadi mele be abolo ka yira ko ga jaga mpe ka jaga bla ka dalma ko aliya fo karmoke tan prevu nu yira karmokera ni karmokere halale aba yira ko jaga ka nganyo so bo karmoke be kelma me fo na madri ka drobo bo ayre abe ziguru mu ke ama fo bo ayre abele jere mo par per fana tele fe kanadi ama doge ayo lu beta katoka aga ko kenai anana fo ko jakata ala ni abe balu jagara abaka bosra jagara abaka dumuni ke jaga kono abaka sani do jaga kono abe fem bela gene ke ni jaga wole kama ko aga jaga tita suno fem tita waka yira aura na ya drome kele do akono aba bo ke jana makono doki mi be ka nyafwaye wole ni ala ka famiyar de ambema ala ka ambe sutra sallallahu alaihi alhamdulillah doge ame boka mogofu ka foli kerengere ka duma antu ye leçon lo mana na ye fo anga aya do yira mogonna ka aya do yira ala kan bagoda ka aya do yira mogora mo ba fe ka ala ka barake ka yira orako baraka male be dine kono ala bo kuma adresse aw yere le kan abe fo ale mako nafakati abe fo ale mako e ka saraka bo abe fo ale mako e kan na folo di alama dogo kuma adresse no amna kuma o kuma le kan mais ala ka sharia ka se ka ayam fana di mogoma be ka blakilla ni jagati kele isi mogolangolo no chama fana be protéine ayam ne fe ka ke komi olu be mi fora ko ani jagale be sra kele fe kele tede ni ka kuma fen be bo ala ta boni ko ara ne ayam bina prese ka kuma silamo le fe mu yeli mina bogo ye mais ala fo tugodle akolle sabirro ko mama ke fiu antu walu ujuhakum aw ka onya dashi kibula mashirikin corona de ka aw ta ke sili ne bi sili ka nyashi al kabama ne bi sili ka nyashi corona ne bi sili ne le islamé abora ka doya ala ko ko nyu don nyumai wal magribi wal makat nyashi tlebena mo be al kabane tlebeke wal makanyashi orala donc ko kuma adressenti oluma ya famya ko nyumati o donte nyumai walakinga al birra ko nyuma man abe mogole amana mina billahi ni alay wal yawmin akhir nakalu labai wal malaikata ni melekeo wal kitab yani ala kitabu tawrata ni jinni qur'ana wan nabiyina ni nabiyimo wa ata mala ala hubbihi ko uyiraka nafulu uyiraka ware ko be oli dina fulu kan bagoma mo be kan nafulu kan jaga boni ko ara kon do tana ni ye ubara ibi suro kan na e kan nafulu mi itai bisi kon do tana no titai we ala tali mais mi itai sa ke bi suro ko le dina fulu kan bagoma na fulu kan bago e joye abina kuma oluleka mais o kon do tana ni bonera kaba ikeni ka kon do tana bora kaba no e ala ta bisi kon do tana fo mo ko blakilla o ti itai ite o le di mogoma ka yira ko ka sona e ka ala ta le dama ala le yason o ti le ka sone wani kon do tana ni bo ni ma o le ke ala ko nyuma le ti ye fiyo kon do tana bora na folo mi tora e yire kun ibo le tana fora ko ala ko be anga mizirilo ibi sheko ke okono anga yatimado son gbela ba so nana e yire kan na folo mi itai no ti ala ta ebe o le bo okono kadi mais la to nu bana oma ka otake ko langolo ke ka otake waljugu ke ka ban o kelima ka okana fulota ka dumu mi ala ta edisa iba ye abe kabakari walma abaka na fulu farnyoka ka jaga farnyoka ka fle ka takata di abrama walma ka takata di a mogoma mi ka di aye konna nason o ba fo ga ba fo ko ne tifui la to we ala ta le otitai imeta bo folo mais ala bo kuma na mogolema ko ga na fulu di na fulu kan bogoma mawlu e joye zawi kurba imma sunya baga masunya baga be igrefe ni shetai wali yata mai ka yatima doson wal masakin ni misikino wa ibul sabili ani ala kasara kono de
وسائلين أن دارك له وفي ركاب أن سبجون وأقام الصلاة ويكتلا كسلجو وأتى الزكاة يكجغدي والموفون وإيافهم يا أيكو وأتى الزكاة ابن بك ابن فلدي أكن بغما وكوفي وأتى الزكاة ابن تلك جغدي جغني إيكا نفولم ابن دي سبغاتو مكلته مبنا سيجي يتمدمو بي أون غرفة ولونا مدومو دي سبغاتو مو بي أون غرفة ولونا مدومو لغا لغاتو في ماكي جغني إيابا نيان نتي إيبا لوكوي تفولا نيو لفوي kuma be mogole ka mo kala no me kala ti eka dogo kuma ti elema ya timado be olu grefe de se bagato bo olu grefe filato bo olu grefe ala ku ke kan na folo le boka dama ma zebe bere ife to nyanyine me ibra na idado ala ka shere le konnana ka fe be kuma ire kan ni sagoka ote nan ko me kuma loni ka ekote kuma be eka karmo ke ire le kamale reti fu ilo folo dogo kuma ti eka me ala ko kwa ga na folo ja kan bogo ma jonlo mu yeslamo ide mais ele me sigino ke bina to ala tale takadi ibi ala tale dira ne odi ima nafakati bo wani odi ala ko nyumati yende ala ta ke ngata yorom na ofora ne ole ke ga na folo ja kanu baga ma yatimadeu dese bagato filato ne beke wa ika mi salata ibi ala sura ke rekone wa ata jakata ibi jagadi ale ke ngata yorom abetai ibi ke yatimado soni yere kana foli wal mufuna kafarike bi adi ale ala kala yurla izat manam na ahadu na la yurta ole ko be tawrata fe ko be lingila fe ni tawrata na ni sherami ole be bara na kadi aye beka ba me musona ame barake ni oye muswa son amolu ye ko te me musona ni ikara na ni ka convaincre yae ka foko ibn olu détourner ka kodo to okunna mini ala tatita de ko le tibe wasabirina wa ka sabari fil basa e gbele ko nana wa dora ni toro mi beka wa hina al basa ni gbele yere watira ole ko lu mu flene ala ko lu moye so da ku ko mu ye kintuye wa ole ko lu mo homul mutakuna obesra ko lu wele ko obesra alanye me ele mi bebe ala ta takadi mogoma ibi ala ta takadi ibroma ka ta takadi karmogoma ka ta takadi mogoma ko ba buena e pourtant ala talo oti itaye donc ala kuma na neka ay na folodi ko nyumati oye akanya shi korna wal matlebena men mabe mogole mil binani ale kaso akalola bama kaso melekoma kaso kitabuma kaso nabinyuma makatla na folodi akanu bogoma amma sunne baga yatimade misikina ani ala ka darkela ani darkela ani sebe jon o be sele jo wa ata jakato be jadi bisi jarke ngata woro aya do ma o aya dira o ma safe donc aya blakilla ni yatimade na oma jaga beta ya fe yatimade na mo na ko desera ibi dobo ika na fulula ka di ama abe fole mao ko ika na fakati bo me alu chama jigi seme tigino ko anu be ya diye mo na ama amaso ame yatimado so ame filato so jabe ala tale dira ati alu yeti na fakati bora wa abello ni le sefe munavigi fefe be akwa le ka jatita yatimado ba le grefe dese bagato ba le fe filato ba le fe doki abello olu tami fleni abello ko olu mi fleni olu ti ya na fakati bo olu ti hine dese bagatora olu ti filato musoson olu ti yatimade son olu ti fuele ke ala ko no kana foli obe ala ta taraka dioma ala duka taka ta yorom na omanye ni ya bo de kata di mo fana ma omanye doki ibona na bera imana fakati bo imatlika ja fana matlaga ka ke chugura doki ele bone na bera ora amna mi fo siete mo nyana moye sharamu ya sanfe anti fo au nyana ni premier prévoté doga amma fo kala aka prévobe nyo fo nalama mo be kuma na fezuguka anya do ya ka boya akarata siete ya do aka oti fo ele lo donc kuma adresenti oluka ora ala ka fam yardama ala ka mbela jen sutura ala ka shi anikena dama donc ame bela jen fo ora ni aya na amno faraka ora be ka se ka otaka barakene ina fo ala ba fe chugomena aka lo ana jaga boka ba mabande na fakati be ka di de se barato ni filatoma na fakati be ka se mo ka di mo ma mona na o ka de go nya fo anyana oni jaga tikele ora ala ka fam yardama be fo sole ala rasul